जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो आम फर्स्ट सेमिस्टर रो फिलोसफी ऑनर्स रो कोर पेपर 1 नो क्लास करबा। देखंतु चारिटा यूनिट रहउची आपनकर फिलोसफी ऑनर्स जो कोर पेपर 1 रो चारटा यूनिट रहउची, किंतु यूनिट की कोन करा जायछि ना चैप्टर वाइज भाग करा जायछि। आपन माने कोन करबे ना सिलेबस वीडियो देखि नेबे, से सिलेबस अनुसार आपन पढिबे। देखंतु पांचटा चैप्टर रो आमे क्लास करि सारचंती आ 6 चैप्टर टा टिके पीडीएफ रो नाही, तो सेति पय आमे 6 चैप्टर करि नादि। आज ये वीडियो आमे 7 चैप्टर रो क्लास करबा। तो समस्त देखिबे वीडियो को लास्ट जाए, के भी वीडियो स्किप करिवेनी। आ समस्त गुटे रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करिवे। आ जो माने पूर्व वीडियो देखु नांती देखि नांती प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिवे। आज ये वीडियो आमे देश एवं काल विषय पढिबा बा स्पेस एंड टाइम। देश एवं एहार वैशिष्ट्य, देश एवं एहार वैशिष्ट्य पढिबा। कौन सी जड़ पदार्थ आड़कू दृष्टि निक्षेप कले देखा जाए तार किछि ना किछि व्यापकता बा प्रसारता रही। कौन सी जदि आमे जड़ पदार्थ को कौन सी भी पदार्थ को आमे लक्ष्य करिबा, आमे सेठी कौन देखिबा तार किछि किछि व्यापकता थिबो बा प्रसारित थिबो। सेटा कौन सी तार व्यापकता थिबो, फल तार कर्म बेसी स्थान दखल करिताय। फल ता कर्मटा कौन, ता कामटा बेसी स्थान दखल करिताय। ताहा नहले तार विस्तृति व्याख्या करिबा संभवपर होई परिबो नै। जदि सेटा न हबो तार विस्तृतिटा आमे व्याख्या करिबार संभव होई परिबोनी। स्थान बा देश जड़ द्रव्य समूह सहावस्थान और गति व्याख्या करि पारे। जो स्थान कोन करे, स्थानटा जड़ द्रव्य समूहर सहावस्थान आउ गति की व्याख्या करिताय। विभिन्न जड़ वस्तु अवस्थार मध्य जेउ पारस्परिक संपर्क तथा हेउची स्थान बा देश संपर्क। तान विभिन्न जड़ वस्तु अवस्थान मध्य जो पारस्परिक संपर्क सेटा की संपर्क, स्थान बा देश संपर्क। बहिर्जगत वस्तु गुड़िक प्रति दृष्टि निक्षेप कले लक्ष्य करा जाए जे सेमान मध्यरे ऊपर तल, भीतर बाहर, पाख दूर इत्यादि विभिन्न भाव में संपर्कित रही। यदि आमे कौनसी भी वस्तु प्रति दृष्टि निक्षेप करिबा, लक्ष्य करिबा, सेमान मध्यरे ऊपर तल रहउची, भीतर बाहर, पाख दूर एमिति संपर्क रहउची। ए समस्त संपर्क देशगत संपर्क कुआ जाए। एई समस्त संपर्क को देशगत संपर्क कुआ जाए। एठी क्वेश्चन आसी पारे देशगत संपर्क काहाकू कुआ जाए बा देशगत संपर्क कहिले कोन बुझ, तो एटा लिखिबे देशर वैशिष्ट्य निम्नलिखित भाव में वर्णना करा जायछि। देशर वैशिष्ट्य गुडी कोन एई भला वर्णना करा जायछि। देश होउची स्थितिशील और गतिशील वस्तु निश्चयन आधार। एई देश रूपक आधार मध्य विभिन्न पदार्थ वस्तु सहावस्थान करुछि एवं गोटे स्थान अन्य स्थान को गमनागमन करुछि। वस्तु कौन करे, देशर ऊपर आधार रे विभिन्न पदार्थ को सहावस्थान करुछि, ता सहित गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को गमनागमन माने जो जोगाजोग होउछि, परिवहन होउछि, सेटा को करुछि। तापर देश होउछि अनंत विस्तृत असीम। यह कौनसी सीमा रेखा नहीं, देशर कौनसी सीमा रेखा नहीं। जेउठी देश को सीमित करूना कहीं तापर मध्य देश पुणी देश। जोठी देश को देखंतु आमे जदि गोटे देशर सीमा शेष हबो ताना आउ गोटे देश सीमा आरंभ होउछि। सेति पय एठी कहला तापर मध्य देश पुणी देश, से सीमा से देश सीमा पार हेने मध्य पुणी देश थिबो। तो जुआडे देखिबा सियाडे देश, फल देश सीमाहीन, से देशर सीमा ना। यह कौन सी आदि ना कि कौन सी अंत ना, यार आरंभ ना कि शेष ना। प्रकारांतर देश को असंख्य भूखंड विभक्त करा जाय पारे। जेते भाग करा जाउना कहीं आउरी भाग करि पारे। आमे जेते देश को भाग करिबा ताको आउरी मध्ये भाग करि पारे। तर प्रथम कोन आमे भारत को 2 भाग रे कर दबा, तापर चाइना ताको 3 भाग करि पारिबा, तापर 5 भाग करि पारिबा। तो एई बलिया भाग भाग हबो। तापर ए दुईटी काल एवं तार वैशिष्ट्य। देशर वैशिष्ट्य दुईटी अछि। देखंतु आउ दुईटी कंट्रू एठी आनिते नै दाना दुईटी अछि। देखिबा जत आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा आ अधिक ऐड कर दबा। काल एवं तार वैशिष्ट्य। काल कोन, तार वैशिष्ट्य एठी तीनटा देछि। देखंतु ताने से दीटा बदे थिला। एटा पीडीएफ गला बेले मो लक्ष्य करनी, बदे दीटा तीनटा कोन एमि थिला। काल एवं तार वैशिष्ट्य। काल कोन, तार वैशिष्ट्य कोन, एकाधिक वस्तु बा घटना परस्पर पूर्वपर संपर्क को काल कहा जाए। देखंतु एक वस्तु बा घटना, गोटे वस्तु हो कि गोटे घटना हो परस्पर संपर्क को काल कहा जाए। तार जो परस्पर संपर्क थाए सेटा को काल कहा जाए। आम बहिर्जगत आड़ को दृष्टि निक्षेप कले देखु जे गोटे वस्तु घटना आउ गोटे वस्तु घटना पूर्वरु बा परे घटी थाए। गोटे वस्तु घटना देखंतु सबु बेला गोटे घटना परे घटी थाए।
तो ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ କିଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥାଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥାଏ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟଣା ପରେ ଘଟିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଭାବନା ଆମର ଧର ଏବେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି ଆମେ ଧର ଟିଚର ହବା ତାପରେ କଣ ଅନୁଭୂତି ହବ ଧର ରେଲୱେ ଚାକିରି କରିବା ତ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ। ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଘଟଣା ସମୂହ ବା ଅନୁଭୂତି ସମୂହ ପୂର୍ବ ପର ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି କାଳ। କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ଘଟେ। ଦେଶ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସହାବନ ସ୍ଥାନ ହେତୁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେଭଳି କାଳ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଘଟଣା କ୍ରମ ଅନୁକ୍ରମ ହେତୁ ମାତ୍ର ଏହା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଘଟଣା ନିରପେକ୍ଷ। ଏଇଟା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣାକୁ ସେଇଟା କାଳ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମର ତାର କାଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡାକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କାଳ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଘଟଣା ଅନୁକ୍ରମ ଭିତ୍ତି ବା ହେତୁ ମାତ୍ର କାଳ ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦତ ଅନନ୍ତ। କାଳ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦତ ତା ସହିତ ଅନନ୍ତ ମାନେ ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। କାଳ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାଳର ଦେଖନ୍ତୁ କାଳର ଆଦି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାଳ ଏଇଭଳିଆ ବିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଦିର ପୂର୍ବରୁ କାଳ ଅନ୍ତର ପରେ ମଧ୍ୟ କାଳ। ଆଦି ପୂର୍ବରୁ କାଳ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ କାଳର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା। କାଳର ଆଦି ନାହିଁ କାଳର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ବି କାଳର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିନେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ କାଳକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାଳର ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ କାଳକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି କାଳକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅତୀତ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଇଟା ସମଗ୍ର କାଳ ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଳ ହଉଛି ଅଖଣ୍ଡ। ଦେଶର ତିନିଟି ମାତ୍ର ଯଥା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଗଭୀରତା ମାତ୍ର କାଳ ଏହା ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଯଥା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେବଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ଗୋଟିଏ ସୁଦୀର୍ଘ ସରଳ ରେଖା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ କାଳକୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳ ଏବଂ ସମାନତା ଧାରଣାର କାଳ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିହବନି ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହବ। ଆମେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ୟାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଦେଶ ଓ କାଳ ଧାରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେଶ ଓ କାଳ ଧାରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଆମ ମନ ଦେଶ ଓ କାଳ ଧାରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ରହିଛି। ନିମ୍ନରେ ସେଗୁଡିକ ଦିଆହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ଆଉ କାଳ ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। କିପରି ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦିଆହେଲା। ସେଇ ସବୁ ମତବାଦ। ପ୍ରଥମ ମତବାଦ ହଉଛି ସରଳ ବୁଦ୍ଧିବାଦ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଜାତିଗତ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଦେଶ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନଥାଉ ତାହା ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଓ କାଳର ସାକ୍ଷାତ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତିବାଦ କଣ? ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଦେଶ କାଳ ଧାରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ। ଏହି ମତବାଦ କଣ କହିଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୂତି ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଦେଶ ଆଉ କାଳ ଧାରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିବାଦ ହେଲା। ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ। ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରତ୍ୱ ବିଷୟ ସମୂହ ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟ ସାମୂହିକ ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। ସେମାନେ ଦେଶର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେଗତ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସଂଜ୍ଞାବାଦ ଏସବୁ ଆପଣ ଅବିଭକ୍ତବାଦ ଏକ ନୋଟ କରିନେବେ। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कला बेले आम यही सब डिस्कशन करवा। तो जतिक सिलेक्शन क्वेश्चन आम नहीं आसवा तो से सिलेक्शन क्वेश्चन को आम भल कि डिस्कशन करवा। देश काल स्वरूप और वस्तुगत बा मनागत
समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। देश और कालर स्वरूप जेमिति कि वस्तुगत बा मनगत। देश काल स्वरूप कौन, देश काल कौन, कौन सी वस्तु सत्ता अच्छी, एगुड़िक ज्ञानर मन धारणा मात्र, एगुड़िक ज्ञानर मन धारणा मात्र। देश काल वस्तुगत ना मनगत, ये सब प्रश्न यही परिप्रेक्षी विभिन्न मतवाद रही से निम्न वर्णना कराला। ये सब विषय देश काल वस्तुगत बा मनगत कि ये सब प्रश्नर विवरण दियाला है से सब परिप्रेक्षी मतवाद रही से मतवादर विवरण दियाला। ये विवरण गुड़ाक आप नोट करेंगे। देश काल वस्तुगत बा सत्ता ये समस्ते नोट करने। नेक्स्ट वीडियो रे चैप्टर 8 पढ़िया।